साल पहले 60 साल पहले ब्रिटिश अंग्रेज हम पे हुकूमत करते थे। किस तरीके से? उनकी एक पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज तो चले गए, अपने पॉलिसी छोड़ गए पीछे। तो हमारे हिंदुस्तान पॉलिटिशियन भी वही पॉलिसी को इख्तियार कर रहे, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड करो, वोट बैंक हासिल करो और रूल करो। अरे बाबरी मस्जिद इशू ही नहीं था। क्या इशू है? इशू था ही नहीं, पॉलिटिशियनों ने इशू बनाया। कौन जानता ही नहीं था बाबरी मस्जिद के बारे में, पहले चंद लोग जानते। इशू बनाया वोट बैंक को, और इसका मैंने डिटेल में किया हूं तकरीर। ये पॉलिटिशियन लोग भड़काते आम पब्लिक को। आम पब्लिक अमन चाहती है, वो चाहती, उसको क्या मिलेगा दंगा फसाद करके? लेकिन इन लोगों को भड़काते हैं पॉलिटिशियन लोग। पुलिस चाहे तो इसे रोक सकती है, वो भी सोचती है कि अगर मैं रोकूंगा पॉलिटिशियन मुझे ट्रांसफर कर लेगा, वो भी नहीं रोकती। हम अगर इनके भड़कावे में नहीं आएंगे, इंशाअल्लाह हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद होएगा ही नहीं। आप मुझे बोलो, इतने बड़े मजमे में लाख से ज्यादा लोग हैं, क्या आपको डर लग रहा है? क्या डर है? कौन आपको मारेगा? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। माशाअल्लाह इतने लोग। अगर आप कुरान के खिलाफ भी कहेंगे, मेरे खिलाफ भी कहेंगे, एक भी इंसान आप पे उंगली नहीं उठाएगा। ना हम उठाने देंगे, ना कौन उठाएगा। ना उठाएंगे, ना उठाने देंगे। ये हमारा मजहब है। आमतौर पे आप देखेंगे धार्मिक लेक्चर्स जब होते, आपको थोड़ी क्वेश्चन आंसर होता है। मैं कई लेक्चर में गया, हिंदू धर्म गुरु के, क्रिश्चियन धर्म गुरु के, सवाल पूछने का मौका ही नहीं देते। सवाल होगा तो चिट में। अरे क्यों भाई? अगर आपने तकरीर की तो मुझे हक है आपके बात से सहमत होने का या आपके बात से न मानने का। उन्हें डर है पब्लिक में सवाल होगा तो पोल खुल जाएगा। मुझे भी पता है सवाल जवाब होगा तो मेरा पोल खुलेगा। मेरा पोल एकदम साफ है, इन्ना दीना इंदल्लाह इस्लाम। हमारा पोल साफ है। हमने कोशिश की कि उसकी गलतफहमी को दूर करें। कई लोग, अब लोगों को गाली मत दो जो अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत करते हैं, नहीं तो जहालत में वो लोग अल्लाह को गाली देंगे। हमें दूसरे मजहब के जो माबूद है उन्हें गाली देने का हक ही नहीं है। हम सिर्फ समझा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये टेररिज्म, ये दंगा फसाद की अक्सर मतलब 99% मेरे मुताबिक है पॉलिटिशियन, चाहे अमेरिका में हो, चाहे यूके में हो, चाहे इंडिया में हो। अगर हम इनके बहकाव में नहीं आएंगे, ऐसे पॉलिटिशियन पैदा होंगे। वो क्या आप ऐसा एक माहौल पैदा करो, हक पे तो हम वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। इंशाअल्लाह अमन रहेगा और शांति रहेगी और हम एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव कर सकते हैं। होप द आंसर द क्वेश्चन। शुक्रिया। और हम उम्मीद करते कि और माइक नंबर और मुझे उम्मीद है कि आप कल आएंगे। हाँ जी, कल आप जरूर आना। रात में 8 बजे आऊंगा इंशाल्लाह, इंतजार करेंगे। ओके, शुक्रिया। सलाम। माइक नंबर 1 भाई। Good evening, sir. Good evening, sir. I'm Aniruddha Borkar, and I'm a firm believer in science. I'm a student, and I'm an atheist. And my study of science has taught me that there's no religion. Religion is a farce. I believe God doesn't exist, and religion is nothing more than a medieval hangover. Religion is nothing more than a medieval hangover. It has no place in the 21st century. But since many of my friends believe in one religion or the other, invariably we end up discussing religion. I haven't been able to get satisfactory answers to some of my questions, and they suggested that I ask these questions to you. Now, these are not exactly my queries or questions, but rather arguments, and I would like to know your views on them. In the absence of any material evidence, don't you think religion is nothing but a blind faith? Because any body of science, any body of knowledge
be it science, economics, history, geography, anything, it needs some material basis. Secondly, don't you think... Just let me complete. नहीं, Yeah. पूछ सकते हैं। Yeah. आपका 2 सवाल हो चुका है। एक क्या आप नास्तिक only है? one, yeah. नहीं, नास्तिक है, वो बड़ा सवाल है, वो मैं साबित पहले करूंगा, तब आपका हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। All right. बाद में आपका सवाल मटेरियल, इंशाल्लाह बाद में पूछ सकते हैं आप। All right. मैं जवाब दूंगा, फिर से पूछ सकते हैं आप, इंशाल्लाह मैं आपको चांस दूंगा। भाई साहब उर्दू समझते, हिंदी समझते आपको ना? हाँ, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं, मैं समझती ना? नहीं, आपकी हिंदी अच्छी है, नहीं काफी। नहीं, मेरी हिंदी मैं जानता हूँ अच्छी नहीं, अच्छा। मुंबई की है, उसमें ग्रामेटिकल एरर है, लेकिन लोग को समझने में आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह। पैगाम पहुंच जाता, मैं खुश हूं। लोग कहेंगे जाकिर को उर्दू नहीं आती, हिंदी आती, चलेगा। दिल को अगर पैगाम पहुंच गया तो मैं खुश हूं, क्योंकि ईमान लाने के लिए अच्छी उर्दू होना जरूरी नहीं है। भाई साहब का पहला सवाल था, उन्होंने कहा कि मैं एक नास्तिक हूं, आई एम एन एथियस्ट, और मैं खुदा में नहीं मानता हूं, लेकिन मैं साइंस में मानता हूं, और मैंने साइंस में किधर भी नहीं पढ़ा कि खुदा है। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल कि उसके कई दोस्त हैं जो रिलीजन में मानते हैं, मजहब में मानते हैं, कई बार डिस्कशन होता है, तो मेरे दोस्तों ने कहा कि आप जाकिर से सवाल पूछिए, हो सकता है, जरूरी नहीं, हो सकता है वो जवाब दे, और आप इनके जवाब से मुतमईन हो। तो पहला सवाल उन्होंने पूछा कि साइंस के अंदर मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट। मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट मतलब कोई मटेरियल एविडेंस, कोई चीज, अगर कहते हैं बुक है तो किताब, मटेरियल एविडेंस होना जरूरी है, वरना ये गलत है। मैं दूसरा सवाल पहले जवाब दूंगा, फिर पहले पे आऊंगा। मैं सब मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट, ये साइंस कहती है। मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूं। आपने ये कहा कि साइंस खुदा को नहीं मानता है, ना साबित, साइंस ने साबित नहीं किया, ये आपने कहा, इस बात को मानता हूं मैं। लेकिन ये कहना कि साइंस के अंदर मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट, इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। अक्सर एविडेंस इज मस्ट, लेकिन अगर ऐसा प्रूफ है जो लॉजिकल है, मंतिक, आपके दिमाग लॉजिक के हिसाब से, तो मटेरियल होना जरूरी नहीं है। जैसे हम जानते हैं कि स्कूल में मैंने पढ़ा था कि 3 स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बराबर। अभी हम जानते हैं कि 4th स्टेट आ गया, कॉल्ड एज प्लाज्मा, इंटरस्टेलर मैटर। हम कहते थे वैक्यूम, वैक्यूम मटेरियल नहीं, बड़ा वैक्यूम में मानते। तो ये जरूरी है कि मटेरियल होना जरूरी है, अक्सर होना चाहिए, बट जरूर फर्ज नहीं है। लेकिन मंतिक से, लॉजिक से अगर प्रूफ कर सके, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपको अमेरिका जाना जरूरी नहीं मानने के लिए अमेरिका वजूद में है। अमेरिका मटेरियल है, ठीक है, जमीन है, आपको अमेरिका जाना जरूरी नहीं है। अमेरिका का फोटो देखना जरूरी नहीं है। अगर कोई लॉजिकली प्रूफ कर चुका है, आप उसके लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स में मानते हैं, तो आप संतुष्ट होंगे, आपको यकीन हो जाएगा कि अमेरिका है, भले अमेरिका मटेरियल। उसी तरीके से वैक्यूम, इसी तरीके से कितने चीजें हैं जो साइंस ने प्रूफ किया है विदाउट मटेरियल एविडेंस। कई चीज जो स्पेस और एस्ट्रोनॉमी में है, वो अपने लॉजिक से प्रूफ करते हैं। क्या जैसे सो मेनी बिलियन ऑफ ईयर्स, देयर इज नो प्रूफ, मटेरियल प्रूफ। वो लॉजिक से प्रूफ करते हैं कि स्टार इतना दूर है, लाइट ट्रैवल्स एट सो एंड सो स्पीड, लॉजिक, इट इज नॉट मटेरियल एविडेंस। आप समझ रहे ना? बट अक्सर आमतौर पे मटेरियल एविडेंस है, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है, ठीक है ना? I could add something to this. Yeah. This means science is dynamic, whereas religion is static. You can't question anything that has been told to you by your ancestors in religion, which is not the case in science. I can just walk in and challenge any big scientist on merit, but religion doesn't allow that. मैं साहब अच्छा सवाल है, अहम सवाल है कि साइंस डायनामिक है, मतलब डायनामिक बढ़ते जा रहा है, It's evolving every day. इट्स इवॉल्विंग एवरी डे। और मजहब स्टैटिक है, मतलब एकदम रुका हुआ है। मैं साइंस को चैलेंज कर सकता हूं, मजहब को नहीं कर सकता हूं। साइंस बढ़ते जा रहा है, तरक्की करता है, मजहब तरक्की नहीं कर रहा है। आप बिल्कुल सही फरमाते हैं। इस्लाम के अलावा दीगर मजाहिब के बारे में जो कह रहे बिल्कुल सही है। यू कैन नॉट चैलेंज अदर, लेकिन इस्लाम को आप चैलेंज कर सकते हैं। इसीलिए आप खड़े इधर, आपका यहां वजूद, आपका मुझसे सवाल करना सबूत है कि हम चाहते हैं कि आप इस्लाम को चैलेंज करो।
اسی لیے قرآن مجید میں 332 بار کہا گیا ہے کالو، انہوں نے کہا، انہوں نے پوچھا، اللہ نے فرمایا کل، ان سے کہو، مطلب سوال جواب کا سیشن. کئی سوال لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سورج کے بارے میں، جواب ہے یہ. لوگ نے پوچھا خمر کے بارے میں، سورہ بقرہ سورہ 219. جب انہوں نے پوچھا خمر کے بارے میں یعنی الکوہل، شراب، کہو اس میں اچھائی بھی ہے برائی بھی، برائی اچھائی سے زیادہ ہے، جواب آ گیا. اس وقت اللہ کے رسول جب موجود تھے اس وقت لوگوں نے چیلنج کیا، آج بھی کرتے رہیں گے. جہاں آپ کا سوال رہا کہ سائنس از ایڈوانسنگ، ریلیجن اسٹیٹک. کچھ باتوں میں میں مانتا ہوں جب آپ چوٹی پہ پہنچ گئے، سب سے ہائیسٹ پوائنٹ ان دا ورلڈ از وچ ماؤنٹ ایوریسٹ. اب ماؤنٹ ایوریسٹ پہنچ گئے، اس کے اونچا کیا جائیں گے؟ اسپیس میں جا سکتے ہیں لیکن دھرتی پہ آپ بولیں گے سب سے ہائیسٹ پوائنٹ پہنچ گئے تو اس کے آگے ترقی کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو کچھ چیزیں مثال کے طور پہ خدا ایک ہے، وہ حق ہی رہے گا، کبھی بدلے گا نہیں. بٹ کچھ آیتیں قرآن کی ایسی ہے کہ آپ کو قرآن مجید میں جو عربی الفاظ ہے کچھ الفاظ کے کئی معنی ہیں. ایک آپ کو ایگزامپل دوں گا، پھر آپ کے پہلے کوشچن پہ آؤں گا جو بہت اہم ہے کہ آپ ناستک ہے. مثال کے طور پہ پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی قرآن مجید میں اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق. پڑھو اللہ کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا خون کے لوتڑے سے. قرآن کی آیت ہے. ابھی ہم ان کو دہراتے ہیں. آج سائنس ایڈوانس ہوئی. پہلے لوگ کہتے تھے کہ انسان خون سے بنا، یہ بالکل پہلے کے لوگ کہتے تھے. پھر سائنس ایڈوانس ہوئی، بولے خون سے بنا ہی نہیں انسان. پھر ہم دیکھتے الگ کے معنی کئی معنی ہیں، الگ کے 3-4 معنی ہیں. ایک معنی ہے الگ کے خون کا لوتڑا، دوسرے معنی الگ کے ہے کلنگنگ، چپکنا، کلنگنگ. تیسری معنی ہے لیچ لائک سبسٹینس، جوک، لیچ لائک سبسٹینس. 3 معنی ہے. ابھی سائنس جب ایڈوانس ہوئی تو قرآن میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43. اس میں لکھا ہے اگر آپ کو نہیں پتا ان کے پاس جاؤ جو اس فیلڈ کے ماہر ہے، بھلے غیر مسلم ہے. تو کچھ عربوں نے تقریباً 30 سال پہلے اس کا ٹرانسلیشن لے کے گئے پروفیسر کیت مور کے پاس، جو ایمبریولوجی کے میدان میں اس وقت نمبر 1 تھا دنیا میں. ہی واز ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف ایناٹومی ان یونیورسٹی آف ٹورانٹو. ان کے پاس جب ترجمہ لے کے گئے کافی آئے تو کہ بولے 80%، اکثر چیزیں جو قرآن مجید میں ایمبریولوجی کے بارے میں لکھی 100% صحیح ہے. اگر آپ مجھے 30 سال پہلے پوچھتے تو مجھے خود پتا نہیں تھا. لیکن ایک چیز اس میں سے اب بھی میں نے کہتا ہوں صحیح ہے، یہ بھی نہیں کہتا ہوں غلط ہے کیونکہ خود بھی نہیں جانتا ہوں. ایک چیز تھی یہ آیت انسان میں الگ کہ پڑھو اللہ کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، علقہ سے لیچ لائک سبسٹینس. مجھے پتا نہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے شروعات میں ان ایمبریولوجی کے اسٹیج، ایمبریولوجی ایک سائنس کا میدان ہے، میڈیسن کا سبجیکٹ ہے. مطلب جب بچہ جب پیدا ہوتا ہے اپنے ماں کے کوکھ میں جو مرحلے رہتے ہیں، دا اسٹیجز آف ہیومن ڈیولپمنٹ ان دا مدرز ووم از کالڈ ایز ایمبریولوجی. تو پروفیسر کیت مور نے کہا مجھے نہیں پتا کہ بچہ ہاتھ میں جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے ایمبریولوجی کے اسٹیجز وہ لیچ جیسا لگتا ہے. تو کیا کیا اس نے مائکروسکوپ میں، پاورفل مائکروسکوپ میں جا کے دیکھا. انیشلی وہ چھوٹا رہتا ہے، یو کانٹ سی وتھ اے نیکڈ آئی، آپ کے ننگے آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. اور اس نے کمپیئر کیا لیچ لائک سبسٹینس سے، جوک کے فوٹوگراف سے، لیچ کے فوٹوگراف سے کمپیئر کیا اور وہ چونک گیا. اس وقت ہمیں پتا نہیں تھا، پتا لگتا ہے کہ قرآن کی آیت خون کا لوتڑا. پہلے لوگ یقین کرتے پھر بولتے تو غلط ہے، خون کا لوتڑا تو ہے ہی نہیں، قرآن غلط ہے. اب پتا چلا وہ خون کا لوتڑا اس کی معنی نہیں تھی، معنی تھی لیچ لائک سبسٹینس. جب اور تحقیق کے پتا چلا کہ جب اپنے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے یوٹرائن وال کو کلنگ کرتا ہے، کلنگنگ ورک بھی ہو گیا. تھرڈ ہمیں پتا چلا کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ رہتا ہے وہ اٹ ایکٹ لائک اے لیچ، بلڈ سکر. وہ خون اپنے ماں کا خون، ماں کے ذریعے خون آتا، بلڈ سکر.
तीन मानी सही हो गए. आज ये भी पता चला